तमाम साथी से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर आने वाली तिलावत को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.